हेलो एवरीवन, चलो हम लोग झटापट ए वाला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आज का जो ए वाला प्रॉब्लम है ना, एकदम सिंपल प्रॉब्लम है, किंतु सिंपल प्रॉब्लम ठीक है, किंतु इसको मतलब थोड़ा सा एक चीज़ हमरा को माने आमादेर मने रखते होबे, हमको याद रखना है। क्या पहले क्वेश्चन क्या बोला है देख लेते हैं। क्वेश्चन की बोले देखे नहीं। A and B two square matrix, and if their inverse exist, then AB inverse is equal to কত বলেছে। সিম্পল আমাদের আমি এখন যেটা লিখছি সেটা তোমাদের একটু মনে রাখতে হবে। हम आप जो चीज़ लिख रहे हैं वो तुमको याद रखना है। ओके, ओके, तुम लोगों को ये चीज़ थोड़ा याद रखना है। क्या ए बी समान समान किंतु এইটা হয়। ওকে, কিন্তু এ বি সমান সমান কখনোই কিন্তু এইটা হবে না। এ বি সমান সমান কিন্তু কখনোই এইটা হবে না, এটা হচ্ছে নট ইকুয়াল। সেম তাহলে এইটা কি হবে স্যার, এটা হবে এইটা হবে এ ইনভার্স বি ইনভার্স। ওকে, আর এইটা হবে কিন্তু আর এইটা কিন্তু কখনোই হবে না যে বি ইনভার্স এ इनवर्स। ओके, माने ए बी का पावर -1 है तो वो पहले ए है दूसरे बाद बी है, पहले बी को इन्वर्स होगा तार पर ए को इन्वर्स होगा। ओके, তোমার যদি মাথা ঘুরিয়ে যায় তো তোমার শুধু এইটুকু জিনিসটা মনে রাখবে, এইটুকু মনে রাখবে। এইটা হবে, এইটাও কিন্তু হবে, কিন্তু এখানে নট ইকুয়াল টু। ওকে, তাহলে আমাদের কোশ্চেনে যে বলি স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স অ্যান্ড ইফ দেয়ার ইনভার্স এক্সিস্ট দেন এ বি ইনভার্স 1, তাহলে আমাদের অ্যান্সার কী হবে এ বি ইনভার্স। এইটা কিন্তু অ্যান্সার হবে না, এটা কিন্তু অ্যান্সার হবে না, এটাও অ্যান্সার হবে না, এইটাও অ্যান্সার হবে না। অ্যান্সার কোনটা হবে, এইটা হবে। ओके, तुम लोगों को हम जो फॉर्म लिखा है अभी ये वाला फॉर्म को याद रखना है। ओके, এটা একটা স্কয়ার ম্যাট্রিক্স। দুটো স্কয়ার ম্যাট্রিক্সে যখন ইনভার্স होगा, দুটো স্কয়ার ম্যাট্রিক্সে যখন ইনভার্স হবে তখন আর লাস্টেরটা যেটা সেইটা ফার্স্টে ইনভার্স হবে, আর ফার্স্টেরটা পরে ইনভার্স হবে। এইটুকু জিনিস মনে রাখতে হবে। लास्ट वाला को इन्वर्स पहले होगा और पहले वाला को इन्वर्स लास्ट में होगा। ओके, इसको याद रखना और ऑप्शन डी है। ओके, क्लियर, वेरी सिंपल और वेरी इजी एक क्वेश्चन। ओके, ताहले बाय बाय।